Namaskar. Surmandir welcomes you yet again to the digital event Pravaha. Cultural flows across border is not limited just to classical forms. People have heartily embraced the Indian folk culture also. Surmandir appreciates and honors such artists who went with their flow of love towards Indian folk dance. Today, we present before you such artists from faraway lands on the digital event Pravaham. We extend our heartfelt gratitude towards MGICC, High Commission of India, Trinidad and Tobago for joining us in this initiative and making our efforts a success. नमस्कार, जय जगन्नाथ। सुरमंदिर तरफ आयोजित एवं हाई कमिशन ऑफ इंडिया अनेक सहयोग ए प्रभाव आउ एक नूतन संस्करण को स्वागत करुच्च आपण मानक। ए नूतन संस्करण रे आमे परसी देवार प्रचेष्टा करिछु। ओडिशा माटीर जो लोककलार समृद्ध परंपरा रही से परंपरा आज सीमित नुहे ओडिशा माटी रे, बरं समग्र विश्वर कोणानुकोण रे ए लोककला लोक संगीतर जो अभूतपूर्व प्रचार एवं प्रसार घटी सेठी भी आम लोककला को केमिति आपणी नहीं सेठाकार शिल्पी माने से मानंकु नहीं आमर स्वतंत्र प्रस्तुति लोकनृत्यर एक नूतन संस्करण जहाँ प्रभामर आउ एक नूतन अध्याय। कथा अच्छे चा खाइब फुकी फुकी पान खाइब कले जिते गीत बाइद अच्छी आम सम्बलपुरी तले आ पश्चिम ओडिशार सम्बलपुरी लोकनृत्य कथा मन पड़े मन पड़े डालखाई। आश्विन मासर दुर्गा अष्टमी ठारू दशमी पर्यंत एमाने डालखाई देवी को पूजा करती, किंतु शक्ति आवाहन पाई नुहे बरं निज भाईर शुभ मनासी एमाने डालखाई देवी को पूजा करती। ठीक जेमिति आमर खुदुरीकुणी पूजा एई भाद्रव मासरे चली। तेबे ए डालखाईर ताले ताले माधल्य सुरेश्वरे आपण मानक भिजई देवे यूएसए बोस्टन शिल्पीकूल नूपुर डांस एकाडेमी शिल्पी गुरु जयश्री महापात्रंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान डालखाई।
आमे अनेक अनेक कृतज्ञता अर्पण करुचु डालखाई या पर आसंतु फेरिबा मस्को रशिया को जोठी आपण मानक आगरे परसी दिज्व से सेदिन समलेश्वरी पाखरे नवार्ण खाई नुआ खाई गोड़े पांचल बांधि जितेबाला माँ पाखरे नृत्य करिवार एक अनन्य परिवेश आउ एमती एक परिवेश को आम पाख नहीं आसबे ओडिशा डांस प्रोजेक्ट मस्कर शिल्पी कुल
एबे आसंतु आमे फेरिबा समृद्ध लोककलार जन्ममाटी को। हाँ दर्शक बंधु, जन्ममाटी कहले संबलपुर, जोटी बांध कलार अनन्य आकर्षण तो पुणी केबे मादलर ताले ताले महुरीर सुरे सुरे निजक पाखे निजे हजि जबार नियारा अनुभव। आज से माटीर कला और कलाकार अनुष्ठान तरफ रंजित साहू आम मानक पई परसी देबे साथी कलाकार मानक नहीं चुटकी चुटा। चुटकी चुटा एया जहाँ अनेक संबलपुरी लोक गीतर एक मधुर सम्मिश्रण अता भितर समन्वित परिप्रकाश नृत्यर छंदरे।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଜିବା ଆମେ ବିଦେଶୀ ଲୋକନୃତ୍ୟରେ, କାରଣ ଲୋକନୃତ୍ୟ କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ସେ କଥା ନୁହେଁ। So before going to present this video, we would like to pay our heartfelt gratitude on behalf of Sur Mandir and Guru Srimati Josna Sahu to the Minister of Culture, El Salvador. This video has been sponsored by them to make this Prabham episode international. Buenas tardes tengan todos, buenas tardes, les de Dios. Vengo a divertirles un momento, dispénsenme por favor. Cuando llego a mi casa me pongo a pensar y digo, ¿para qué quiero la cama si no hay quien duerma conmigo? Por aquí pasó una niña delgadita de cintura. No pierdo las esperanzas de gozar sus hermosuras. Las muchachas de este tiempo son como la tortolita. Apenas les dicen mi alma, luego paran la colita. Qué triste canta el tecolote cuando ya está amaneciendo. Así cantaba mi suegra cuando se estaba muriendo. San Pedro tenía una novia y San Juan se la quitó. Si los santos hacen eso y de ahí nosotros, ¿por qué no?
विदेश माटी आसतु फेरिबा ओडिशा माटी को महावीर कला संस्कृति केन्द्रापड़ार सृजनमय परिवेश भितर को और तारी भितर विक्रम सामल एबे भी बंचई रखिछन्ति लोककलार से समृद्ध परंपरा को पतर सौरा मानकर से लोकप्रिय वाद्य जहाँ घुड़ुकी परवर्ती काल में अपभ्रंश हो धुड़ुकी कहती किंतु वास्तव में ता घुड़ुकी और घुड़ुकी बजई पतर सौर माने ढग ढमाली रीति नीति चाली चलन जीवन चर्चार कथा कहती आज सेमती एक कथा जो ईश्वर कथा भी अच्छी।
রান্ধি সুন্দর গলাকে সুন্দর দিয়ে মনুর ভিতরে মনুর সুন্দর করকে কলাহি মলিকে চাল সতেতে আরে চাহানি মারি দিনে পারুছ বাগে সুতিয়া দিনে পারো চোখবেনি মুহমলকে চাল সতেতে আর চাহানি মারি দিনে পারুছ বাগ সুতিয়া দিনে পারো চোখবেনি মুহমলকে চাল সতেতে আর চাহানি মারি দিনে পারুছ বাগ সুতিয়া দিনে পারো চোখবেনি হলদি মাখা ঘুরি ঘুরি হলদি মাখা ঘুরি ঘুরি তুষাকে দেল পাশি বলি নাই হুয়ে রে তোমার বাসু দিয়া চোখাবেনি কে ভুলি নাই হুয়ে রে কলাকায় মতর মারি রাখি দিল রে ভুলি নাই হুয়ে রে তোমার বাসু দিয়া চোখাবেনি কে ভুলি নাই হুয়ে রে রানী জালে রানী সুন্দর গলাকে সুন্দর দিয়ে মনুর ভিতরে মনুর সুন্দর করকে কলাহি হায় রসিয়া কাছে কাছে কথা কহো হাসি হাসি কথা কহো হাসি হাসি গুড়বাগে ধরে ধরে যাই তোমারো কাছে কাছে যাই তোমারো বাছে বাছে হায় রসিয়া কাছে কাছে কথা কহো হাসি হাসি কথা কহো হাসি হাসি গুড়বাগে ধরে ধরে যাই তোমারো বাছে বাছে যাই তোমারো বাছে বাছে হায় রসিয়া মত কসিয়া হায় রসিয়া মত কসিয়া টিয়া দে নারী দেখরে ভুলি নাই হুয়ে রে কলাকায় মতর মারি রাখি দিল রে ভুলি নাই হুয়ে রে বালাকায় মন্তর মারি রসেই দেল রে ভুলি নাই হুয়ে রে কলাকায় মতর মারি রাখি দিল রে ভুলি নাই হুয়ে রে বালাকায় মন্তর মারি রসেই দেল রে ভুলি নাই হুয়ে রে তিনটা ধরো তিনটা ধরো তিনটা ধরো ভিতরে ভিতরে ধরো ছড়িয়া প্যান করে তোমার আমার তিনটি হেলে মারবা করলে কোনো ঝরি ঝরি কথা কহ হসি হসি কথা কহ হসি হসি কেন কথা কে হেতই করি ডাকা মারো বাছি বাছি ডাকা মারো বাছি বাছি কানি কোনো ঝরি ঝরি কথা কহ হসি হসি কথা কহ হসি হসি কেন কথা কে হেতই করি ডাকা মারো বাছি বাছি ডাকা মারো বাছি বাছি টুকি বাংরি লহরি গুরি টুকি
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ରସରକେଲି, ଯାହା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। କ୍ଷେତରେ ସୁନା ଫସଲ ଫଳିଗଲା ପରେ ଆନନ୍ଦରେ କୃଷି ପାଇଁ କୃଷକଟିଏ ଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତାର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଥାଏ ନବାନ୍ନ, ସେଇ ତ ରସରକେଲି। ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମନର ସାଥୀ ଖୋଜି ବସେ ଏବଂ ଯୁବତୀଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ ନ କରି ପାରିଲେ ବି ଖୋଜୁଥାଏ ମନେ ମନେ ମନର ସାଥୀକୁ, ଏହି ରସରକେଲି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରସ୍ପରର ଅନୁବନ୍ଧନ ଘଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ପୁଣି ଥରେ ଭିଜିବା ମାଦଲ ତାଳେ ତାଳେ ମହୁରୀର ସୁରେ ସୁରେ ରସରକେଲିର ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦରେ। ଏବଂ ଏହି ଛନ୍ଦକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଥିବା ଅନନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଇ ଗୁରୁକୁଲର ଗୁରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଶୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପରସି ଦେବେ ରସରକେଲି। हुइया रे हुइया हो रसरकेली गो मठिया गुटे भांगी देली लई खपरा रे लई खपरा मठिया गुटे भांगी देली लई खपरा नाचो पिले की बीमा जाय फुल जातरा कने मां बाप नाही खुशा खुशी खुशी पिली कान दुई पाली ई कुता के देखा बधांगा साथी कोला कोला बाय गो नई काटा जाती कोला दुती पिंजी करी नगर कोला दुती पिंजी करी नगर तुई नई बोल बोराती काय रसरकेली गो रसरकेली गो बेला खाऊ खाई भला डलो बोलो हई रे डलो बोलो हई बेला खाऊ खाई भला डलो बोलो हई खाली पडू दिली रे ढेकारी नले जाई खाली पडू दिली रे ढेकारी नले जाई ढेकारी सब दे मुई तो गाउथिली गीत ढेकारी सब दे मुई तो गाउथिली गीत और भले हराइली सखे संगत भले हराइली सखे संगत चंदन गोई तो काय रसरकेली गो रसरकेली गो हस हस तारा जोड़ी मोर पिनसी बस रे मोर पिनसी बस हस हस तारा जोड़ी मोर पिनसी बस खाई बाकी दिन कम के ना गस पर बिस पी बाकी दिन कम के नड़िया रस सुई बाकी दिन कम के जड़जड़ी भीतर करे माछ मुड़ा मुड़ा माछ मारी करे धोई पिया मिसा जिमा बामड़ा बामड़ा रटुके माने अंजुरी पांजुरी और तोर संगे लमी देनी धनुगा तोर संगे लमी देनी धनुगा चल तोर ठांगिरी काय रसरकेली गो
एबे संबलपुर आसंत फेरिबा कोरापुट को। कोरापुट नुहे, कोरापुटर कला को आमे देखिबा कैलिफोर्निया रो डबलिन सहर रे। आ सेठी नृत्य तारा स्कूल ऑफ ओडिसा डांस रो शिल्पी माने गुरु दीप्ति मल्लिकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे आपणी नैछंती ओडिसा रो ए अनन्य कला को। पहाड़ जंगल घेरा परिवेश भितर जेतेबेले प्रकृति सहित ओडियाणी बा ओडिया पुओटी नाचे, से नाचर मादकता सतरे कौन शब्द रे बखाणी हुए। तेबे आसंतु आमे फेरिबा ढिमसा को। और ढिमसा नाचर आनंद आपणक मन तो नाचिबा एक स्वाभाविक कथा। हुइया रे हुइया रे हुइया हो कोरापुटिया गीत गाई कर ढिमसा मारू नाना, डुडुंगा बाजाई मेरी फुकी ढिमसा मारू नाना। कोरापुटिया गीत गाई कर ढिमसा मारू नाना, डुडुंगा बाजाई मेरी फुकी ढिमसा मारू नाना। कोरापुटिया गीत गाई कर ढिमसा मारू नाना, डुडुंगा बाजाई मेरी फुकी ढिमसा मारू नाना। ढिमसा
ତେବେ ଆଜି ଏମିତି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲୋକନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ ଆମେମାନେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେଉଥିଲେ। କେବେ ଆମ ମାଟିର ଲୋକନୃତ୍ୟ, କେବେ ଆମ ମାଟିର ନୃତ୍ୟ ଆପଣେଇ ନେଇଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ, ଆଉ ପୁଣି କେବେ ବିଦେଶୀ ଲୋକନୃତ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଆଶା ଏ ପ୍ରଭାବର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେମାନେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Surmandir thanks all the artists and the viewers for joining us. We also thank MGICC, High Commission of India, Trinidad and Tobago for inspiring and encouraging us. Thank you.